मुख्यमंत्र्याक आमचो 10 मुद्दे जे लोकांचे मानून दिले 6 तारखेर ते मुद्दे आमी तेजे कडेन दिल्यात आनी हें बी सांगलां की दीज आर थिंग कॅन ए डुएबल थिंग हें जावं शकता म्हणून आनी वी हॅव रेज वन ऑफ द इश्यूज तो इश्यू म्हणजे टावन प्लॅनरान 23 एक सर्कुलर काडलो हो सर्कुलर फॉर हिल कटींग आनी आमी सांगलां हो इमिजिएटली विड्रॉ करात म्हणून बिकॉज टावन प्लॅनर हक्क आसना हो सर्कुलर काडपाक आनी हे सर्कुलराचेर बेस्ड ऑन दी सर्कुलर द टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट इज अलाउइंग द चेंज ऑफ कॉन्ट्रोल्स ना कॉन्ट्रोल म्हणून कितें आमची रान नात जट्टी नात सर्वेयर जनरल ऑफ इंडियान कॉन्ट्रोल प्लॅन तयार केल्या आतां ते बायपास करून प्रायवेट आर्किटेक्ट आपल्या प्लॅन दितात आनी बेस्ड ऑन दॅट टावन प्लॅनिंग तेमकां क्लियरन्स दितात आमचें म्हणणें इमिजिएटली हो फाटीं घेयात रिकन्सिडर all permissions granted without considering the contour plan of the Survey General of India, and for the moment stay all construction, so that there can be a reconsideration of the contour plan. CM has listened to us patiently. म्हाका दिसता ते समजून आयले आमकां सांगता म्हणून I have shown him the circular. हांवें ताका दाखयला काय दिसतो सेक्शन 17 या टावन प्लॅनराक काय हक ना तो सर्कुलर काडपाक आतां लेट अस सी द आय होप द जे उलयले ते भाशेन चीफ मिनिस्टर अंडरस्टूड दॅट पॉयंट एंड होपफुली हांव रावता कित्याक एरिया इज इररिलेवंट एंड इमटेरियल ही रानां कोणाची ही रानां गोंयच्या लोकांची इतली वर्सां कोण बांदून ना थिंगा ही घर कोणाक आमकां इज इट फॉर द गोवन पीपल इट इज अ कॉस्ट ऑफ द गोवन पीपल एट अ कॉस्ट ऑफ अ इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां उदक येना तूं तेमकां उदक दिता आमकां लायट ना तेमकां लायट मेळटली सिवरेज ना रस्ते ना गोंयच्या लोकांक हे सगळे डेव्हलपमेंट ते बंगले येवन बिल्डिंगां येवन फायदो कितें No development should be at the cost of the Goan people. And गोंयच्या लोकांक आनी डेव्हलप बिल्डींग नाका कित्याक आमी 15 लाख लोक तातूंतले 10-12 आमी आमचे मूळ गोंयकार आमच्या गांवांनी आमचे थोडे प्लॉट आसात वी डोंट रिक्वायर द हिल्स टू बी डिस्ट्रॉयड आमचे गांव वी डोंट वॉन्ट आर डेमोग्राफीक चेंजीस आमगे वाड्यार तुम गांवांत आसात मरे तुमगे वाड्यार कितले घर आसतात 50 एक 30 घर आसतात आनी तातूंत एक 100 प्लॉट भायले आनी कोणाक विकतात आमी आनी आमची फुडली पिढी ना आमची फुडली पिढी जे आमचें पॉप्युलेशन वाडटलें जे खंय वतले हे विचार करपाक जाय न्ही विचार करता सेल चेंज ऑफ झोन चेंज ऑफ पॅडिफी हे कितें चल्लां गोंयांत CM बद्दल आमी ताका दिला फक्त हांव उलयलां एक पॉयंट दिस पॉयंट लेट हिम कन्सिडर टायम आसा बट वन पॉयंट उलयला की दीस मस्ट बी डन फोर्थ जातली फोर्थ न्ही जातली बेगीन कर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट मस्ट बी द टावन प्लॅनर वी आर इश्यूड दॅट सर्कुलर यू हेड्स ऑफ द रोड एंड स्टार्ट फ्रॉम देर आनी कोण वयत जाल्यार दॅट इज देयर पॉयंट बट द टावन प्लॅनर हू हॅज इश्यूड दॅट सर्कुलर एंड इज ग्रांटिंग परमिशन्स based on private architect's plans and not on the contours of Survey General of India, he must have to face the consequences also. Amgel Magni kite section 17A, section 17(2) and 39A should be scrapped. Pending withdrawal of the sections or repeal of the sections, सध्या पहिला वो सर्कुलर जो आप लोका गांवांनी तो फाटी घेवचो and follow the Survey General's contour plan. So general discussion झाला.
आयज सांगला मी the point on which लोकांक ताळयो आसल्यो तो काजिनो कोणाक नाका ते काजिनो थिंगा आसपा let them go into the sea. तो government policy जी आसा आमकां is not issued before us कोण सांगता येते but it is not a part of our policy is मांदोवी साफ करपा जाय ही आमची न्हय. It can't remain polluted forever. आमचे भुरगीं तितून न्हांवतालेत मरे पळतालेत मरे हे वाटेन ते वाटेन from December to November, December, January, February, आयतरा भुरगीं आमची across the हें करताले. Where is that now? Because river is polluted. आमगे भुरग्यांक कांय ना. But that is the demand. That within 6 months, आज फाल्यां न्ही 6 months is a reasonable time for the government. आनी काजिनो म्हणल्यार it is not आमच्या संविधानाक कितें आसा 19(1) ट्रेड एंड कॉमर्स म्हणून द रायट ऑफ अ सिटीजन. नाव हो कॉमर्स न्ही एक म्हणटात रेज एक्स्ट्रा कमर्शियल नॉट अ कमर्शियल एक्टिविटी लायक अल्कोहol एंड गॅमलिंग आर activities which the government can permit, can withdraw. So this is, government can say tomorrow we don't want gambling, we don't want these casinos, and nobody has a right to then say that no, you have promised us. Other trades which are normal trades, 19(1) subject to restrictions which government can't arbitrarily say I'm going to take away. But this is what at times finance a sin industry. Sin is something that is not good. And दुसरी मजा म्हणजे कितें गोंयकारांनी काजिनो वचपा न्ही. ओके बॅन ऑन काजिनो कित्याक आमची फॅमिली विल बी सफरींग. पूण दुसरे आमचे लोक येवन येयात आनी तुमची फाट बरोबर जाता हें कितें वॉट द मिनींग ऑफ दीस. दे आर ऑल्सो ब्रदर इंडियन, दे ऑल्सो हॅव देयर फॅमिलीज. If it is bad for a goat, it is also bad for other Indians. But that's a policy decision that we are not fighting on that point generally. हर एक स्टेटाक लँड रेव्हेन्यू कोड असतात आणि हे लँड रेव्हेन्यू कोडा म्हणटात एग्रीकल्चरल लँड cannot be sold one to a non-agriculturalist, two to a person not resident in the state, and 3 for a non-agricultural purpose. So that land must always be used for agricultural purpose. हे कायदे महाराष्ट्र आसात and many of the states. आमच्या सरकारान बी एक कायदो पास केल्लो 2023 for paddy field, whether tenanted or not tenanted. But तातूंत क्लॉज आसात की one way say ban and दुसरा exemption बी शकता. So that comes आमकां जाय आमची शेतां, आमची मोळां, आमची ऑर्चर्ड सांबाळपाक जाय. सांबाळपाक कित्याक लागून आमच्या फाटल्यान आमच्या मुखार आनी पिढी येतल्यो. ओके दे मस्ट ऑल्सो नो वॉट इज काजू कितें म्हूण तांकां बी आसपाक जाय. दे मस्ट नो एवरीथींग कांट बी डिस्ट्रॉयड assuming that I know something of the law. Okay, it is perfectly legal. It can be done. Other states have done. And we can also do it. Maka Governor Harmalkaran, when he was Speaker of the Assembly, upheld law to speak to Assembly member, MLAs present in the past, and then I माझे view मांडलेले. And I have spoken also amendment to the Goa Land Revenue Code. It unfortunately has not been done, which is doing, by which we can stop conversion of our agricultural lands.